یہ نہ ہو کہ آپ وقت ضائع کریں، پیسے ضائع کریں اور آخر میں جب رزلٹ آئے تو پھر وہ کہیں جی آپ کے کاغذات خدا نخواستہ فلاں فلاں وجوہات کی بنا پر مسترد کیے جاتے ہیں۔ اس برے وقت سے، ان ایام سے، ان لمحات سے بچنے کے لیے آپ یہ ولاگ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب وڑائچ آفیشیل اور میں مطلوب وڑائچ آپ سے بات ہوں۔ ایک اچھی خبر، روز خبریں تو ہم اس کو اچھی سمجھ کے دیتے ہیں اور اس پہ تجزیے بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ قدم سے قدم لا کر چل سکیں، قوم کے اس دھرتی کے کسی کام آ سکیں۔ لیکن آج واقعی ایک اچھی خبر، اور یہ خبر خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اسپین، یورپ اور پورے یورپ کے اندر کہیں بھی رہ رہے ہیں یا اسپین سے آئے اور یورپ کے ابھی دوسرے ملکوں میں جا کے رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بڑی ہی اچھی خبر ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب اسپین کی حکومت نے جو ہے وہ امیگریشن اوپن کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے ان کی ووٹنگ ہوئی، پارلیمنٹ کے 710 ووٹوں میں سے 310 اس کے حق میں ووٹ پڑے اور مخالفت میں بہت تھوڑے ووٹ پڑے، 100 کے قریب۔ لیکن اس کے جو ہے باقی لوگوں نے اس میں وہ حصہ نہیں لیا یا غیر حاضر سے، اس لیے یہ موجودہ گورنمنٹ جو ان کے پرائم منسٹر، سوشلسٹ پارٹی کے پرائم منسٹر، ان کی جو ہے وہ گورنمنٹ، اس نے یہ بہت ایزی یہ جیت لیا اور ان کو ان کی کولیشن جماعت کی بھی حمایت حاصل تھی۔ تو پی ایم پیدرو سانچیز نے یہ وہ ان کی پارٹی ہے پی ایس او ای، یہ پارٹی اور ان کے سوشلسٹ پارٹی ہے، اور یہ 2 جون 2018 سے وزیر اعظم ہے مسٹر پیدرو سانچیز اعلان کیا ہے، اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں خوزے مانویل پارس بونیو، انہوں نے بھی اس کا خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ہم کم از کم دنیا کے، ہمارے پاس اس وقت راستہ ہے کہ ہم دنیا کے ان لوگوں کو جو بھٹکتے پھر رہے ہیں، ان نوجوانوں کو اپنی قسمت سنوارنے کے لیے اسپین کی سرزمین پر کام کریں، رہیں، اس ملک کی ترقی کریں، اس ملک کو اپنا ملک سمجھ کے آگے بڑھتے رہیں۔ اور اسپین کی امیگریشن اینڈ سوشل سیکورٹی کی منسٹر جو ہیں ایلما سائز دل گازو، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہماری ایک نئی پالیسی کے کھولنے کا صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم اسپین کی دھرتی کو ان لوگوں کے لیے اوپن کرنا چاہتے ہیں جو لوگ یہاں پہ اللیگل رہ کے ہمارے ملک میں نہ تو صحیح طریقے سے کام کر پا رہے ہیں اور نہ اس ملک کی ترقی میں اپنا ہاتھ صحیح طریقے سے، لیگل طریقے سے اور قانونی طریقے سے بٹانا چاہ رہے ہیں۔ ہم ان کی بھی، وہ ہماری مدد نہیں کر پا رہے، ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ایک راستہ جو ہے انہوں نے امیگریشن منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ یہ واحد راستہ ہے۔ اچھا، کسی بھی ملک میں اگر آپ نے جانا ہو تو سب سے پہلے اس ملک کے قوانین، اس ملک کے رسم و رواج، اس ملک کی ثقافت، اس ملک کے لوگوں، اس ملک کی بول چال، اس ملک کے عوام کو سمجھنا، اور اپنے جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے چاروں طرف، آپ کے اطراف میں لوگوں کا جاننا ضروری ہے، ثقافت کا، کلچر کا۔ آپ سمجھے آپ ادھر مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور مہمان آہستہ آہستہ گھر کا مالک تبھی بن سکتا ہے جب وہ گھر کے بندوں کے ساتھ، پہلے گھر میں رہنے والوں کے ساتھ اس طریقے سے رہے کہ وہ اسے اپنے گھر کا فرد سمجھنے لگ جائیں۔ ویورز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے الحمدللہ 43 ایئرز سے یورپ میں گیا تھا پڑھنے کے لیے، وہاں پہ سیٹل ہو گیا۔ اب پوری دنیا میں جہاں دل کرتا ہے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ الحمدللہ اسی طرح سے میں نے 131 ملکوں کا، میں شاید ان چند پاکستانیوں میں سے شامل ہوں جنہوں نے دنیا کے 125 سے زیادہ کنٹری میں جا کے دیکھا، رہا، ان کا کھایا پیا، ان کے رسم و رواج، ان کی جو ہے اس ثقافت کو سمجھا۔ تو میں نے کہا کہ میں آج کا ولاگ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے نام کرتا ہوں، یا ان لوگوں کے نام جو اوورسیز جانا چاہتے ہیں اور لیگل طریقے سے سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ جب میں یورپ پہلے تھا، آج کل ادھر ہوں کینیڈا میں، جب میں یورپ تھا تو میں نے تب بھی اپنی
तौफीक के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक बेशुमार लोगों की लीगल मदद की सेटल होने में। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद यही वजह है कि जब ज़िंदगी में मुझ पे कोई भारी वक्त आता है, आ जाता है, इंसान हूँ ना आपकी तरह मैं भी, तो आ जाता है, तो यकीन करें कि उनकी दुआएं, उन दर्जनों फैमिलियों की दुआएं, उन 100 फैमिली की दुआएं, वो मेरे साथ साथ होती हैं, मेरे साथ साथ चलती हैं। आए तो पहले हम आपको बताते हैं जनाब, हमने कुछ सवालात पूछे। मैंने कहा ऐसी मालूमात पेश करूँ, बस ऐसी खबर आई तो उठ के टीवी ऑन कर दिया या अपनी व्लॉग बनाना शुरू कर दिया और सबसे पहले व्लॉग फेंकना जनाब मार्केट में, ये नहीं होना चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि हम अगर ये ओपन हुई है इमिग्रेशन तो इसको कैसे हैंडल करना है। इसमें कि ये ना हो कि आप वक्त ज़ाया करें, पैसे ज़ाया करें और आखिर में जब रिज़ल्ट आए तो फिर वो कहें जी आपके कागजात खुदा न खास्ता फ़लाँ वजूहात की बिना पर मुस्तरद किए जाते हैं। उस बुरे वक्त से, उन अयाम से, उन लम्हात से बचने के लिए आप ये व्लॉग आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो जनाब, हम सबसे पहले जनाब आबद फ़रूक वड़ैच जो 2-3 दाइयों से उधर मौजूद हैं स्पेन में, उनका सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उस मुल्क की ज़बान उस तरह सीखी जिस तरह स्पेनिश बोलते हैं, जिस तरह उनकी स्पेनिश उसी लहजे में, उसी प्रोनाउंस में उनकी ज़बान पे अबूर हासिल किया, स्कूलिंग की वहाँ पे। फिर वो उसी बार्सिलोना के अंदर और उसके बड़े बड़े बेडर और दूसरे शहरों में गवर्नमेंट की एडवाइजरी करते रहे, ख़ास तौर पे इंडियन और पाकिस्तानी और पंजाबी लैंग्वेज के मसाइल पर। जब क्योंकि बेशुमार इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन के करीब इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो हैं तारकीन वतन वहाँ पे मौजूद है। तो इतनी बड़ी कम्यूनिटी की मौजूदगी में फिर मसाइल भी बड़े होते हैं। तो ये इन्होंने मकामी गवर्नमेंटों की उस सिलसिले में रहनुमाई भी की और आज ये एक बड़े बिजनेस, खुद भी एक बड़े बिजनेसमैन की तरह होटल मैनेजमेंट को इन्होंने चूज़ किया हुआ है अपने लिए। और मेरे ख्याल में इनके जो बनाए हुए अदारे हैं वो सबसे ज़्यादा, इनके रेस्टोरेंट वो कामयाब, कैफ़े वो कामयाब तरीन चलने वालों और मकामी लोगों के लिए, यानी जहाँ पे सिर्फ आपके स्पेनिश लोग, गोरे लोग आके और टूरिस्ट आते हैं, ऐसी जगहों पे। मैंने उनसे कुछ सवालात थे पूछे, उनके जवाबात आपके सामने आपकी नज़र करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आबद फरूक वड़ैच स्पेन ਦੇ ਸੂਬਾ ਨਵਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਪਲੋਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨੇ ਪੈਦਰੋ ਸਾਂਚੇਸ ਨੇ ਓਪਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣਗੇ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾਮੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ 30 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਸਪੇਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੈਦਰੋ ਸਾਂਚੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀਆਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਪੇਨ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ। ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲੇ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਨੋਸੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे। ਤੁਹਾਡੇ को मैं इजाज़त चाहना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये जनाब आप देख रहे थे आबद फ़रूक वलाई साहब, जो एक कामयाब नौजवान है और कामयाब बिजनेसमैन है, कामयाब सिटीज़न है स्पेन के। वो इस तरह उनके माहौल, उसकी सकाफ़त और उन लोगों में इस तरह रच मिच गए हैं कि आज वो उस धरती में उन स्पेनिश लोगों के लिए एक प्राउड है, बोझ नहीं है। तो हमें भी बाकी पाकिस्तानियों को भी कोशिश करनी चाहिए कि उनके सकाफ़त में, उनके माहौल में जाके उस तरक्की करें और अपने वतन के लोगों के लिए एक मिसाल बने, एक उनके लिए रहनुमाई बने। तो जनाब स्पेन के मतलब थोड़ा सा आपको मालूमात फराहम करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ मालूमात तो आबद फ़रूक वलाई साहब ने आपको बताई हैं और कुछ मालूमात जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि किंग जो इस वक्त हैं स्पेन में, किंगडम है, रॉयल फैमिली है, हुक्मरान उस 1700 से यानी 1700 ईस्वी से 17वीं सदी से ये किंग फिलिप VI जो है इनके बादशाह हैं। इनका पूरा नाम फिलिप जान पाब्लो अल्फोंसो दी तोदोस लाउस सांतोस दी यूरबिन गरेसिया है। यानी इतना बड़ा नाम है किंग का कि आवाज़ दें तो शायद किंग इतनी दूर में आपसे 50 कदम दूर चले गए हों। मलका का जो है वो लेटिजिया है इनकी क्वीन जो है, और इनकी दो बेटियां हैं और जिसके साथ वो खुश खरम ज़िंदगी गुजारे हैं। और किंग जो है वो बिल्कुल गैर ज़रूरी मुल्की मामलात में उस कदर मतलब वो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मेरी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म, मेरी मर्ज़ी की कैबिनेट हो, मेरी मर्ज़ी। ये लोग उस तरह से सोचते हैं। यहाँ के इनके यहाँ अगर किंगडम है, बादशाह है, तो वो इस तरह अवाम का सोचते हैं। दूसरा जनाब इस मुल्क की GDP जो है 1.87 यानी 1.87 ट्रिलियन डॉलर, ये यूरो और डॉलर मतलब जो है वो है, यानी बहुत भारी इनकी इकॉनमी है। और इनकी जो बेहतरीन इनकम एक आदमी यानी कितने आम तौर पे कमा लेता है, ये 1700 से 2200 यूरो, जो पाकिस्तानी आप कह लें कि तकरीबन 8 लाख पौने 8 लाख रुपया महीने का बंदा उधर जाके इजीली एक आम ये रहा है। हाँ, बहुत लेबर आर्ट जॉब है, अगर आपके पास पेपरों के बगैर है तो फिर आप 1200-1500 भी कमाते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी, यानी ये एग्जेक्टिव जॉब की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन जॉब्स की बात कर रहा हूँ स्कूल कॉलेज और गए, अगर आप गए हैं तो आपके पास ये ऐसी जॉब आ सकती है। IT में अगर आप महारत रखते हैं या किसी और शोबे में अगर आपके पास अगर आप स्किल लेबर हैं तो फिर आप इतने पैसे बड़ी आम सी बात है। तो वो जनाब इसके अलावा इनका दूसरी चीज़, स्पेन की टोटल आबादी जो है वो तकरीबन 5 करोड़ हो चली है, या ये इमिग्रेंट्स वो जो लेंगे इनके मिला के हो जाएगी।
اور یاد ہے کہ انہوں نے 5 لاکھ ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 5 لاکھ تقریباً ہماری اس نئی اسکیم تھے، امیگریشن دینے کی اسکیم تھے، مستقل آپ کو پیپر مل جائیں گے، پھر اس کے بعد اگر ایک خاص عرصہ 5 سال اگر آپ ادھر قیام کرتے ہیں تو آپ پاسپورٹ لینے کے بھی حقدار ہیں، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ تو 49.4 ملین ابھی ان کی آبادی پاپولیشن ہے، یعنی 5 کروڑ بالکل ہونے والی ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب ان کے اگر بڑے بڑے شہروں میں سے میڈرڈ، بارسلونا، ویلنسیا، سویلا اور لاس پالاماس، زراگوا، تو یہ 5-6 بہت بڑے جو شہر ہیں ان کی ہے۔ تو جناب ان کی جو ہے اس ملک میں اب آپ دیکھنا یا سننا پسند کریں گے کہ اس ملک میں غیر ملکی کتنے ہیں، فارنر کتنے ہیں، مقامی، جیسے آپ نے دیکھا جیسے دبئی، ابوظہبی، سعودیہ، کویت، مسقط، یعنی عربی ریاستوں میں یا ملکوں میں وہ تقریباً مقامی آبادی 20% بھی نہیں ہوتی اور 80% وہ جو فارنر ہیں۔ یورپ میں بھی یہ حال تقریباً 15 سے 20% فارنر ہوتے ہیں، 80% مقامی آبادی ہوتی ہے۔ لیکن یہ اس اسپین کے اندر 89.9 یعنی آلموسٹ 90% اسپینش لوگ، مقامی اسپینش لوگ یہاں پہ آباد ہیں، اور باقی 10% جو امیگرینٹس پاکستان، انڈیا، افریقہ، امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور ادھر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ تقریباً 10% کے قریب ان کے بنتے ہیں۔ سب سے امیر شہر جو ہے ان کا ہے وہ میڈرڈ ہے۔ میڈرڈ خاصا یورپین دیگر شہروں کے مقابلے میں اپنی معیشت کے اعتبار سے مضبوط ترین شہر ہے۔ تو اور جناب ان کی جو عمر ہے اسپینش لوگوں کی، ایک سروے کے مطابق یا لاسٹ اعداد و شمار جو تھے ان کے مطابق ان کی جو عمر ہے وہ ایوریج ہے وہ 86.7 یعنی تقریباً 87 سال ان کی عمر ہے، یعنی پاکستان کی میرے خیال میں 62 یا 3 ہماری جو ایوریج ایج ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ اکنامک مسائل کی بات کریں تو 21% یعنی 21.8% پولیٹیکل مسائل ان کے جو چلتے رہتے ہیں وہ دنیا میں ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ ان کے بھی 19.1% امیگریشن کے مسائل، یعنی ان سے امیگریشن سے ان کا وہ جو پھڈا، وہ جو غیر قانونی طور پر لوگ مقیم ہیں، اس وجہ سے آنے والی پرابلم جو ہے وہ 16.3 یعنی 16.3۔ اور کرپشن کے دیکھیں جی یہ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے یہ بڑے ہم ریچ ہیں اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس بڑے اچھے وہ جو ہیں مطلب یہ کرپشن کرنے والے، لیکن کرپشن تو کہیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ ان کے پاس بھی 16.2% سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان کے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا جی، اب آپ چلتے ہیں کہ یہ اس کے متعلق تھوڑی سی معلومات کہ یہ امیگریشن جو ہے کب شروع ہوگی۔ یہ 27 جنوری منگل کے دن سے امیگریشن کی وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی۔ ووٹنگ اس سلسلے میں پہلے ہو چکی تھی، اور پودیموس پارٹی اور ریگولائز 7 پارٹی میں حتمی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ 310 ووٹروں کی اکثریت سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اس میں ایک شکے ہے کہ بعد اب امیگریشن ملے گی کیسے۔ آپ کو یہ 31 دسمبر 2025 تک کم از کم 5 ماہ اسپین میں آپ رہ رہے ہوں یا آپ رہے ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس وقت آپ اسپین میں رہ رہے ہوں، آپ اسپین کے علاوہ جرمن، فرانس، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا اور نیدرلینڈ، اب پرتگال کہیں بھی ہیں آپ کے، لیکن اسپین ایک دفعہ رہ کے گئے ہیں 5 مہینے کے قریب، یا مشترکہ طور پر ملا کے 3 مہینے، پھر 2 مہینے بعد میں، یا 1 مہینہ پہلے، 4 مہینے بعد میں، 5 مہینے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اس دوران آپ کے پاس کوئی ان کو دستاویزات
चाहिए होंगी कि आप किस तरह रहे। आप उस दरमियान आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि आप बीमार हुए थे फलां डॉक्टर के पास, वो तो स्पेन के किसी डॉक्टर वो जो उसके पास रैकेट हो कि आप मेरे पास फलां तारीख को आए थे, वो आपको लिख के दे देगा ये बीमार हुआ था, मेरे पास आया था, मैंने देखा। तो आपके पास सबसे बड़ा सबूत। दूसरा सबूत आपके पास होगा, आप किसी यानी इलीगल काम करते हुए या कोई आप ऐसी गिरफ्तार हुए हो, अरेस्ट हुए हो, अब या आप पे कोई शिकायत हुई हो या आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या तो यानी पुलिस रिकॉर्ड बनाओ, वो भी आपके यहाँ पे रहने का सबूत जो है वो मुहैया करेगा। तो इसके अलावा जनाब तीसरा सबूत है कि आप किसी होटल, किसी फैक्ट्री, किसी रेस्टोरेंट, किसी कैफ़े, किसी ग्रोसरी स्टोर, इन जगहों पे अगर आपने इलीगल काम किया हुआ है, वो मालिक कह दे कि ये मेरे पास आया था, मुझे कागजात पेश करना चाहता था, लेकिन इसके कागजात कहीं गुम हो गए थे और इस दौरान इसने मेरे पास 5-6 महीने काम किया, यानी 31 दिसंबर से पहले इसने मेरे पास 5-6 तो ये आपके बेशुमार पाकिस्तानी उधर बिजनेसमैन हैं, स्टोरों के मालिक हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, होटलों के मालिक हैं, ज़मीनों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्में उनकी मलकियत में, तो ऐसे सबूत बना के वो आपको दे सकते हैं अगर आपने उनके पास 5-6 महीने काम किया हुआ है। तो स्पेन की हुकूमत ने फौरी तौर पे नाफिजुल अमल इसको कर दिया, यानी कोई देर नहीं, अगले महीने से फलां। हाँ, लेकिन कागजात आपके डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए उन्होंने आपको 3-4 महीने दिए हैं, और अप्रैल 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, यानी अप्रैल मई जून 2 महीने आपको मुकम्मल तौर पर दिए गए हैं कि उन 2 महीनों में आप ये पेपर तैयार करके उनको दे सकते हैं। अब जमा करवाने की आखिरी जो जैसे बिजली का बिल आपने जमा करवाना, आखिरी डेट जो है वो 30 जून इसकी मुकर्रर की गई है। और अब आपको पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं जो यूरोप में मौजूद हैं, स्पेन रह के गए हैं या रह रहे हैं या बहुत पहले रह के गए हैं 5 महीने इधर, या बहुत से 5 महीनों से ज़्यादा, साल 2 साल 3 साल पेपर नहीं बने चले गए, वो लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान से अपने दीगर कागजात के अलावा जैसे पासपोर्ट होता है, जैसे आपका ID कार्ड होता है, वो आपको उसके अलावा आपको क्या पेश करना होगा, आपका जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है, डिस्ट्रिक्ट DPO किसी भी ज़िले का, आपके ज़िले का, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसका नाम होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपने वो लाजमी पेश करना है कि यूरोपियन यूनियन की ये रिक्वायरमेंट है कि कोई क्रिमिनल को हम अपने यहाँ लीगल स्टेटस नहीं देंगे। अच्छा जी, मैंने आपको जिक्र किया मिस्टर पेड्रो सांचेज का, जो प्राइम मिनिस्टर है, कमाल के आदमी है, यकीन करें ऐसा बीबा बंदा मैं नहीं देखा। मुझे इनसे अकीदत सी थोड़ी इसलिए हो गई कि जब ये गज़ा का था तो पाकिस्तान से एक बंदा गया, सेनेटर मुश्ताक, और बाकी उसको भी बाद में उनकी पार्टी ने इस वजह से निकाल दिया। पाकिस्तान का एक बंदा भी परचम उठा के फ़लस्तीन का सड़क पे नहीं आया। इसराइल का एक जगह भी परचम के साथ कुछ करना या पाकिस्तान में किसी को जरूरत नहीं हुई इन पिछले 2 सालों में, 3, जब से वहाँ पे जंग लगी हुई है। तो गज़ा में जिस शख्स ने अभी उनके 25 लोग जहाज बार के भेजा, उन्होंने शिप के पे उन्होंने भेजे, और सबसे पहले गज़ा को अब जब ये लहर चली है, उस मासूम बच्चों की दुआएं कारगर हो रही हैं, दुआएं रब कबूल कर रहा है, मेरा रब सोना। तो इस शख्स ने सबसे पहले गज़ा को, फ़लस्तीन की रियासत को कबूल किया, और यूरोपियन यूनियन पे एक जैसे वो छा गया खौफ, वही स्पेन ने कबूल कर लिया। हाँ, स्पेन ने फ़लस्तीनियों की मैच में खड़ा हो गया, उसने कहा कि हम इसराइल के इस बर्बरियत को, इस जबर को नहीं मानते, और मैं नहीं, मेरे जैसे पूरी दुनिया में मौजूद करोड़ों पाकिस्तानी, करोड़ों मुसलमान, अरबों मुसलमान प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज के
گرویدہ ہو گئے تب سے۔ تو اب جناب ایک آخر میں بات کروں گا کہ آپ اب حکومت پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں ہم 2 4 10 ہزار بندے سیٹل کرانے کے لیے ملکوں سے معاہدے کرتے ہیں، پھر ان کی باری برکم جو ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، ان کی خواہشات ان کو مارکیٹ میں جگہ دیتے ہیں، اپنی چیزوں کو پیچھے کر کے ان کی چیزیں بیچنی پڑتی ہیں۔ اسپین کی حکومت نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ آپ کے لوگ لیگل طور پہ اس کے کوالیفائی کرتے ہیں تو وہ ان کو امیگریشن دے گا۔ وہ پاکستان پہ، انڈیا پہ، بھارت پہ، بنگلہ دیش پہ، سری لنکا پہ کوئی کسی قسم کا قدغن لگانے کو تیار نہیں۔ لیکن اب گورنمنٹ آف پاکستان کا فرض ہے کہ ان لوگوں کے جن کے شناختی کارڈ گم ہو چکے ہیں، یورپ میں موجود ہیں اوورسیز پاکستانی، یا جن لوگوں کے پاسپورٹ نہیں ہے، ان کو جلد از جلد اپنے سفارتخانوں کو اطلاع کرے کہ پاکستانیوں کو، اگر وہ واقعی پاکستانی ہیں، پھر وہی کہیں یہ نہ ہو کہ وہ پٹھان، وہ جو کیا ہیں، وہ جو افغانی، وہ اس میں آگ گھسیں۔ یہ آپ خود بھی نظر رکھیں، بسیط پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، یہ آپ کا فنڈامنٹل فرض ہے۔ تو وہ جناب ایمبیسیز جو ہیں وہ فوری طور پہ ان کو پاسپورٹ اور ناظرہ کارڈ ان کو ایشو کریں، جو ان کی ڈیمانڈ پر جو بندہ اپلائی کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم ایک بڑے یعنی یورپ کا مضبوط ترین ملک ہے اسپین، ایک بڑی تعداد کو اس کے اندر سیٹل کرانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان آنے والے چند سالوں میں پاکستان کی معیشت پر اتنے مثبت گہرے اثرات پڑیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اس ترقی کو یقیناً انجوائے کرے گا۔ ہماری دھرتی، ہمارا ملک، ہماری معیشت۔ اور دوسرا یہ ہے، میری آخری ریکویسٹ حکومت پاکستان تھے، پاکستان کے وزیر اعظم سے، پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے، اور پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن لکھوی صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جو پاکستانی جس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہو، یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی پہ FIR کرائی ہوئی ہے موٹر سائیکل ہیلمٹ نہ پہننے کی، فلاں چلان کی، وہ اس کی زد میں بھی آ جائے، کیونکہ اگر تھوڑا بہت بھی اس کا کہیں پولیس سے کرمنل قسم کا واسطہ شو ہو، یا آپ نے کیس بنائے تھے 9 مئی والے اور 26 نومبر والے اور دیگر لاسٹ 3.5 سالوں میں آپ نے جو کچھ ملک میں کیا ہے، تو لاکھوں پاکستانیوں پہ کیس بنے ہیں۔ اب وہ پاکستانی اس کی زد میں نہیں آنے چاہیے، صرف اس وجہ سے۔ خدا را ملک کے لیے سوچیں، وطن کے لیے سوچیں، اپنوں کے لیے سوچیں، اور یقیناً میرا رب جو ہے پاکستان کو اس کا جو ہے اجر دے گا، آپ کو بھی اجر دے گا۔ تو میں نے یہ ایک نیک مقصد کے لیے یہ وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔